नमस्कार जय जगन्नाथ आपण माननकु आज शिवरात्रि उपलक्षे आम परिवार तरफ आपण माननकु ढेर सारा शुभेच्छा और शुभकामना भोला बाबा कृपारू आपण माने बहुत जय जगन्नाथ भलरे रुहतु आ सुखरे रुहतु आमे भी भलरे अच्छु सुखरे अच्छु। आम वर्तमान मंदिर बाहरी झील भी एठी रेडी ता देह टिके भल नाई पूरा रेडी हो सारे सकाळ टाइम मु पूजा करनी वर्तमान मंदिर जीवी कहीं से जेहेतु ऑफिस पलैबे एठी तो छुट्टी ना कि किसी ना से आगे मंदिर पूजा सारिकी आसिले मु घरे पूजा करी। आज ब्लॉग टी ये स्टार्ट करुच्ची वीडियोटी जदि भल लगे आपण मैंने गोटे लाइक कमेंट करेंगे वीडियोटी फुल देखिए आज ब्लॉग रे कौन हो कौन ना आम सहित जड़ी रुहतु आपण मानू ढेर सारा शुभेच्छा और शुभकामना आपण मैंने केमती पालन कले जगार ओषा निश्चित कमेंट करके कहे। चलतु जीवा मंदिर मंदिर रू आसे कौन हो आगे मुझे देखा ना धन मंदिर मंदिर आसीगला बर्तमान आम मंदिर पलि आसु मंदिर जेहेतु बहुत भीड़ थिला मो भिडियो कर पारिनी खाली ठाकुर ना टे देखे नहीं से बर्तमान ऑफिस पलैबे एटा तुम देदेबा ऑफिस नहीं पलैबे नहीं जाओ एटा एत व्यस्त से कथा कही पारना कहीं टाइम हो गला जेहेतु जल्दी पलि आस देखंतु मामा तुम केतला मते पूजा सरिया खाया दबा आज कौन खाए खिचड़ी अब खिचड़ी करदेमी खिचड़ी करुची माँ केतला हब आ टिके परे हेई जीवो आ टिके परे हेई गले खाइबो आ खाइदेबो काम सरला परे झील मु खिचड़ी करने पलि आसिली खिचड़ी करी आ खीरी भी करी कहीं आज मो पुतुरा जन्मदिन अच्छी से खीरी बनईबी देढ़शुरा भी जन्मदिन माने बाप पुओ सांगर जन्मदिन आज माने सांग होगी जन्मदिन झील को खुआईना शुईदेली आपर मो पलि आसी देखो मु खीरी बनवाई पलि आसी प्रेसर कुकर गैस ऑन करना मु बसई देती कप्रे मुझे गोटे कप आटे चाउल देखिपे ये खीरी चाउलटा घी नहीं टे अलैच पाउडर अलैच को कुटिकिना नहीं सब ड्राई फ्रुट्स नहीं घीरे भाजीदेवा प्रथम आम घीरे चाउलटा को भाजी नेबी कौन मुझे देखेबी खीरी रेसिपी मत जहाँ जमी आसे मुझे करली आपण मान भाविली आपण मान सहित टिके शेयर करदेवी ये कुकर में क्षीर आगे फास्ट ये भी क्षीरटा को मुझे रखी नहीं ना देखिपे क्षीरटा पूरा फुटेकिना रखीदे गोटे लिटर क्षीर अच्छी यहाँ हम 250 ml एटा 250 ml मु गोटे लिटर क्षीर करी देखु
घीरे चाउल को भाजिकिना टिके बसई देइछि 2 ରୁ 3टा हुइसिल देदेबा तापर ताको मैश करनबा भलसे तापर क्षीर देकिना फुटेबा ता भितरे मु भाबिली ये कोन खीरी हवा भितरे चाउलटा सिझिबा भितरे आमे वर्तमान आज जेहेतु शिवरात्रि अभी गरम दिन आसिलानी गोटे लस्सी बनैबी 2 प्रकार लस्सी बनैबी गोटे प्लेन लस्सी आ गोटे कदलीर लस्सी बनाना लस्सी सेटा पूरा सहज उपाय रे पूरा माने घरोई सामग्री रे भी बनी जाई परिबो जोटा रेगुलर आमे जोटा पिउचनी मार्केट रो से भलिया लस्सी बनैबी ट्राई करबी मु तो तांको भलिया परफेक्ट बनै परिबिनी बट ट्राई करबी सेति पई मु एठी सब सामग्री नै जाईछि देखंतु लस्सी बनैया पई एटा मु नै जाईछि चीनी आ मो पाखरे जेहेतु बनविटा पाउडर नथला मु बूस्ट पाउडर नै जाईछि आ बनाना लस्सी पई गोटे कदली नैछि आ एपटे गोटे हाफ लिटर कर्ड नहीं जाइछि माने क्षीर नहीं सॉरी दही नहीं जाइछि आउ एठी नैछि किछि नडिया कोरा आउ ड्राई फ्रूट रे देखंतुटा चेरी किछि आलमंड आ काजू टिके अलैच पाउडर एठी जो रखिथिली खीरी रे पकेया पई अलैच पाउडरटा मु नहीं जाइछि सेइथरे हमें बनेबा लस्सी बनेबा देखंतु मु गोटे ग्राइंडर जार नहीं जाइछि सेथिरे मैं एथरे फास्ट आम गोटे लस्सी प्लेन लस्सी बनैबा तादर मैं यादर देदेवी दही अधा देदेवी तादर अधा यादर अधा हाफ केजी जेहेतु अच्छी से अधा देदेली एठी दही आउ चीनी देदेवी किछि अल्प देव चीनी मिठा जेहेतु बेसी हो जिवो एठी मु रखिछि देखंतु जेहेतु मो पाखरे राबिड़ी नाही मिल्क मिठाई आधुरु गोटे चम्मच कि 1.5 चम्मच देवी एटा देले बहुत बढ़िया टेस्ट आसीबो आ थिकनेस मध्ये भल आसीबो आ टेस्टी टेस्टी लागिबो ठंडा ठंडा आपण माने आइस क्यूब भी देई परिबे मु जेहेतु एबे पीबिनी से आज आइचंती ऑफिस आसिले ताको फास्ट टेस्ट करिया देबी तापरे मु पीबी सेतिमाई एको आगे करिकना रखि देबी आदर हम देखंतु 1.5 चम्मच दे देली एको देकिना भल्लो भाबे टिके एको ग्राइंडिंग कर देबा या धरे टिके इलायची पाउडर देबा बढ़िया फ्लेवर आसियो देखना कर देबा ग्राइंडिंग एजा देखंतु भल्लो भाबे पूरा ग्राइंडिंग कर नैछि केते फेण उठैछि ए ग्लास रे ढाली देबा डेकोरेट करने छाड़ देवा देखिए एबे डेकोरेट करने मु डेकोरेट करी कौन माने एक्चुअली बॉर्नविटा दबा कथा मो नाई बोली मु बूस्ट दउची आपण माने बॉर्नविटा देबे बॉर्नविटा टेस्ट बढ़िया आसीबो स्प्रिंकल करना बइटा टिके तापरे लस्सी माने नडिया कोरा देबा वाओ यम्मी यम्मी पूरा ठंडा ठंडा लगे पीवा माने काजू पके देबा किछि आलमंड देबा या ऊपर आउ टिके बूस्ट पकेबा चेरी रखुचंती देखुचंती चेरी आमे दे देबा ग्राइंडर जार नहीं चंती मु गोटे कदली के एठी भलो भाबे काटी नैची गोल गोल करके आधार पके देबा वर्तमान पके देखी जो हाफ दही मु रखी थिली आधार दे देबी और किछि चीनी देबी और 2 चम्मच अदरा मिल्क मेड ऐड करिवा
ଅଛି ଅଳେଇଚ ପାଉଡର। ଏଇଟା ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ ହେଇଯାଇଛି। ଏଇଟା ଯେଉଁ ବାନାନାର ଯେଉଁଟା ଏଇଟା ଢାଳିଦେବା। କିଛି ନଡ଼ିଆ କୋରା ୟା ଦେହରେ ଯେଉଁ କ'ଣ ସରି ବୁଷ୍ଟ ଦେବାନି, ୟା ଦେହରେ ଖାଲି ନଡ଼ିଆ କୋରା ଦେବା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଲସିଟା ପୁରା କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି, ପୁରା ମାନେ ମସ୍ତ ଦେଖାଯାଉଛି। ପିଇଦେବାକୁ ମୋର ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପିଇବିନି। ଏଇଖିଣା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଆଇସ୍ କ୍ୟୁବ୍ ଦେଇନି, ଫ୍ରିଜରେ ରଖିଦେବି, ସେ ଆସିଲେ ପିଇବି। ଦେଖିଲେ ତ ଲସିର ରେସିପି କେତେ ୟମି ୟମି ଦେଖାଯାଉଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣମାନେ ଟ୍ରାଏ କରିବେ। ନଡ଼ିଆ ଲାଗିଯାଇଛି ନା କ'ଣ, ଆଉ ଟ୍ରାଏ କରିବେ, ପିଇବେ, ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ମାନେ ଲାଗିବ ବି, ମୋତେ ଯାହା ଫିଲ୍ ହେଉଛି। ମୁଁ କରିଛି ଆଗରୁ ବହୁତ ଥର, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଜି ସେୟାର କଲେ। ଯେହେତୁ ଶିବରାତ୍ରି ଅଛି, ଏଇଟାକୁ ପିଇଲେ ବି ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ଉପବାସରେ ବି ପିଇପାରିବେ, ଖରାଦିନେ ବି ପିଇପାରିବେ, ସବୁବେଳେ ପିଇପାରିବେ। ଲସି କାହାର ଫେଭରାଇଟ୍ ନୁହେଁ କହିଲେ? ଆମର ଏପଟେ ବାହାରିନି, ବାହାରି ଗଲେ ଦେଖିବା କ୍ଷୀରି କେତେ ବାଟ କ'ଣ ହଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ଷୀରି ଫୁଟିବା ହେଲାଣି। 250 ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ ଚାଉଳ, କେତେ କ୍ଷୀରି ହେଇଗଲା। ଗୋଟେ କେଜି କ୍ଷୀର ଦେଇଛି, ଆଉ ଟିକେ ପାଣି, ଯେଉଁ ଘିଅର ଯେଉଁ ଚାଉଳଟା ଭାଜିଲି ସେଇଟା ସିଝେଇଲା ବେଳେ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇକିନା ଚାଉଳଟାକୁ ସିଝେଇ ଦେଇଥିଲି। ଏତିକି ପତଳା ହେଇଛି। ତାପରେ ଫୁଟି ଯେତେବେଳେ ଫୁଟିକି ରହିଯିବ, ଥଣ୍ଡା ହେଲା ପରେ କ୍ଷୀରି ବହଳିଆ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ୟା ଦେହରେ ଆମେ ଏଇଟା ଟିକେ ଫୁଟିଲେ ମିଲ୍କ ମିଠାଇଟା ଆଡ୍ କରିଦେବା। ତାପରେ କାଜୁ ଆଉ ଯେଉଁ ଡ୍ରାଇ ଫ୍ରୁଟ୍ ଭାଜିକି ରଖିଛି ଘିଅରେ, ୟା ଦେହରେ ଦେବା। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କ୍ଷୀରି ପୁରା ଫୁଟିଲାଣି, କେତେ ହେଇଗଲାଣି। ମୋ ପାଖରେ ବି ଆଉ ବଡ଼ ଜାଗା ନାହିଁ, ଏତିକି ସେ ଆଉ ନ ଫୁଟୁ। ପୁରା ମିଲ୍କ ମିଠାଇ ବି ଏଠି ଆଡ୍ କରିଦେଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ଷୀରିର ଗୋଟେ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ଆଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ଚିନି ରଖିଛି କିଛି। ମିଠା ଟିକେ କମ୍ ହେଇଛି, ବୋଧେ ସର୍ଟ ହେଇଗଲା ମିଲ୍କ ମିଠାଇ। ଆଉ ଏଇଟା କାରମେଲ କରିକି ୟା ଦେହରେ ଢାଳିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ୟାନ୍ ବସେଇଦେଲି। ଏଇ ଯେଉଁ ଘିଅ ଯେଉଁଥିରେ ମୁଁ ଆଲମଣ୍ଡ ଆଉ ଭାଜିଥିଲି କାଜୁକୁ, ଏଇଟା ଟିକେ ହେଇଗଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଚଲଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର କାରମେଲାଇଜ୍ ହେଇଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ଷୀରିଟା ଫୁଟୁଛି, ଏଇ ଫୁଟିବା କ୍ଷୀରିଟା ଢାଳିଦେବା। ତାପରେ ଏଇଟା ଢାଳିଦେଲେ ଏଇଟା ପୁରା ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ହେଇଯିବ। ପୁରା କ୍ଷୀରି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଠିକ୍ କେମିତି ଅଛି, ପରଫେକ୍ଟ। ପୁରା ବାସ୍ନା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସିଲାଣି। ୱାଓ କି ବାସ୍ନା ଖାଲି ମହକୁଛି। ପୁରା ଏଠି ଭୋଜି କ୍ଷୀରି ହେଇଗଲା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍, କାହିଁକିନା କ୍ୟାମେରାରେ କେମିତି ଧଳା ଗୋଟେ ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ପୁରା ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ହିଁ ହେଇଛି। ପୁରା ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, କେତେ ୟମି ଦେଖାଯାଉଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମସ୍ତ ହେଇଛି। ଏଇଟା ଆସିକିନା ଅଫିସରୁ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ବି, ତମେ କିଛି ଖାଇନ? ମୁଁ ଯୋଉଟା ଜୁସ୍ ଦେଇଥିଲି ପିଇନ? ଟେଷ୍ଟ କଲ? ଏଇଟା କ'ଣ ତମେ ଖାଇକି ଟେଷ୍ଟ କରିବ ନା। ଏଇଟା କ'ଣ ଦେଖୁଛ ତ, ଦେଖିପାରୁଛ ତ କେମିତି ହେଇଛି? ତମେ ଆଜି ଖାଇଛ? ସତ କହିବ। ଜୁସ୍ଟା ଦେଇଥିଲି। ଅଧା କରିଦେଲନି, କେମିତି ନାଗୁଛି? କ'ଣ ନାଗୁଛି? ଏଇଟା କୋଉ ଫ୍ଲେଭର କହିଲ? ମତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଏଇଟା ପ୍ଲେନ୍, ଏଇଟା ବୋଧେ କଦଳୀ ମୋଟା ଲାଗୁଛି। ତମେ ଭଲ ଲାଗୁନି? ୱାଓ, ରଖ ଟିକେ ତଳତଳିଆ, ମୁଁ ପିଇମି। ମୁଁ ପିଇନି ଯେ ତମ ପାଇଁ କରିକି ରଖିଦେଇଛି। ତମେ ଏମିତି ଆସିଲା, ମତେ ଯାଚିଲାନି, ନିଜେ ଆସିକି ପିଇଦେଲା ସବୁ। ମାସି ଯାଉଛି ତ ତମେ। ଦେଖିଆ ଏତେ ପ୍ରେମ, କାଠୁଆ ପ୍ରେମଟା ଜମା ବୁଡୁ ନାହିଁ।
ଦେଖିବ ଏଟା ତ ପିଇଲ ସେଇଟା ପିଇଲ ଦେଖିବା ମୁଁ କଦଳୀ ପିଇମିନି ତମେ ମନେ ଏଇଟା ଟୋଟାଲ କଦଳୀଟା। କେମିତି ନାଗୁଛି କଦଳୀଟା ଭଲ ଲାଗିଲା ନା ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗିଲା କାଉ ବେଶୀ କହିବ କଦଳୀଟା ଭଲ ଲାଗୁନି ଏତେ ତାହେଲେ କଦଳୀଟା ଭଲ ଲାଗିଲାନି ତାକୁ ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗିଲା ପ୍ଲେନଟା କଦଳୀଟା କଦଳୀ ଭଳିଆ ନାଗୁଛି। ହଉ ପିଇ ଦିଅ